Hello guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. I'm here with another video. Today I'm here with a very unique recipe series, bitter gourd stuffing. Edo karela ase, karela edo stuffing korche, chicken stuffing korche ede. To sabi to sabole bi man, it looks so delicious, right? Sabi. So moi to already bunaise aru je moi to video to apni angi dikhabo kinika bunaise. So if you want to know this recipe, please watch the whole video. So these are the ingredients. It was a karela, bitter gourd. We have here chicken, boneless chicken as well. Green chilies. Marchalo piche alibo de. Ginger, garlic. We have here fermented bamboo shoot extract, salt and lemon. Lemon is optional. So these are the ingredients. We will prepare this first. First of all, we will mince this chicken in the mixie. छोटो छोटो को ना काटिबो. तो ये boneless chicken दो ये मिहिन गुड़ी दिबो दो. तो chicken तो भालरा मिहिन गुड़ी दिसी दे मन ना उन्ना है. सभी. So ये तो ओलाई दिबो. ओलाइना साइड ती राखी दागिबो. ए जे मगन ग्रीन चिलीज तो इदु सब नाथालिबो. Some few green chilies, garlic and ginger. तो इदु भी सब मिहिन गुड़ी दिबो दे. तो यदि मिहिन नगरा दांदिना निमक मैं अलप हाली दिबो दे. नाना निमक हाली छे देन मोहनी दो मिक्सी दे इदु सब मिहिन गुड़ी दिबो. तो मोहला ग्रीन चिलीज जिंजर गार्लिक भी मिहिन होइछे. इदु यदि ओलाई दिबो. इदु इदि ओलाइछे आरो चिकन मिहिन गुना थाका दो इदि भी हाली दिबो. एना होना फाल ब्राइड मिक्स करू दे. जिंजर गार्लिक चिलीज चिकन दो एंड देन सॉल्ट भी तो हाई छे. तो ये तो सब फाल ब्राइड मिक्स करू दे. तो सभी फाल ब्राइड मिक्स करू भी तो ना है ना ना ये जो सब फाल ब्राइड मिक्स होची दे. जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज और चिकन दो ना सब फाल ब्राइड we have mixed it nicely and we will keep it aside. And then इदु bitter gourd ase. I have already washed it nicely. इदु इजा bitter gourd तो इदु मोहन काटी किना इदु stuffing तो ये हाली दियो. ना होना इदु इना होना मोहन इदु ओलाई दियो इदु. इदि last seeds कंदो ना. So इदु spoon बा कुरिचले तो it's much easier. ना होना सभी. ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂದು ಇದು ಕಿಲಿ ಒಳಯಜಿಗುಲೆ ಮೊಗನ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಗನ್ ಇದು ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೂಡ ರखदना ಇದು ಇದೆ ಹಾಲಿ दिबो तो एकटा होइसे दो साइड ती राखिबो और दूसरा भी आरो करिबो. सी स्पून बना मुच्चा बाहर रा लबो न. दिबे होइसे. So now na सब मोहनी तो first इदो seeds कंदो ओलाई दिबो दे ने. So इदो सब भीतर लगा तो clean गुरिसे इदोन सब ओलाई दिछि ना. now ना इजा stuffing थालिबो मोहन और इदो थाला दांदे अलप ना मोहन ना इना रोल गुरि दिबो. So इदो easily हालिबो ना. ना गुरिसे बोले. So इना होना ಇದು ಹಲ ದಮ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ लागिबो. एना स्पून दबो एना पुश करि दिबि.
spoon to bana ina ona bhal bra edu fill kori dibe. So if you find it difficult to fill the stuffing, you can cut it. Edina ona kati kina ena ona be halibo paribo. Ona kati china ena ona. This is much easier. Ena ona halibo paribo. So edu fill koriche. So tuita piece to moi nana katina haliche. So this is much easier to fill the stuffing. Aru baki do moi katana ena ona hali dije diba ena ona. So fill guna hali dije. Ija now it's time to cook this. To chalo moi nija cook korbo ido. Doi de karela stuffing doi de hali dije. Then pani halibo moi. Pani haliche. Hija mon salt halibo. Remember mon chili grind ground be haliche. To idla isa as per your taste abunion salt to halibi. Edo fermented bamboo should extract ase edo halibo. Mon Kashmiri mirch powder belo hali dibo color nimindi na. Are the green chilies to ido tita piece kuna na katina hali dibi. Ena ona ido katina halina mon ido bhal ra boil korbo de. To sabi to mon la sabji to bhal ra baki ase. Edena alop pok kone be sai jabo. অলপ ইনা পক কৰি দিবি না তো আৰু এটো পাঁচ টিঙা গানি তো কি গান ভাল আৰু আন্দারে কুচিনাৰ ভাল বাকিব তো আৰু টাইম লাগিব কি গানি ভাল কুক কৰিব লাগে তো কাটানে না হোল বিদু গৰ্ড আছে তো টাইম লাগিব আয়া সবি তো ফ্রেন্ডস ইমান মুচ্চা ৰয় যে লাল গনা সবি এটো পানী তো অলপ শুকাই দিব Yeah, 3-4 minutes ti ho jabo niki pani dolo pedo sugabo do to mo ani to 20 minutes nishina cook koriche do auri ja olop 2-3 minutes nya pagabo to any like all together 25 minutes nishina na to edo sugabo de bhal hoy pani do to pani do ija sugibole ase sob to mo ani do lemon juice will thalibo this is just optional edo lemon juice thali jole do olop edo tita do na olop kum dibo So if you can't tolerate that bitter, to ido halibo parbo. Apnian tita khawoli parisile to kone na thalibi. To ido lemon juice to halil na, olop tita to kumdi hoi jay. Hoise moal na sabji aija. Ido lemon juice to hala bichi de. Just few seconds edo mix kori dibo ina ona edo off kori de chalo friends mo ani do taste kori sabo do mo already katise chicken under stuff kuna dala chicken la taste aro ginger garlic pray ekdom bhal ekdom flavor bunai dise do bhal flavor aya ase edo fermented bamboo should like extract to halish na idu ekdom taste ar bhal ekdom enhance kori dise do chili iniga katina hala dibi dibi bhat logon na mix kurna bhal khabo paribo so apuni chili bishi kha manu holi dar chilies kan ar bishi halibo paribo and king chili bi halibo paribo it's up to you moi lemon thala nimire it's not so bitter like I said before Abunian bitter ido tolerate kuru barle khabo parisile to nathalibi but if you can then ido lemon juice to halibi tija bishi dita no hoy na so this is the recipe for today I hope that you like watching it or abunian to try koribi after trying it please let me know
So thank you so much for watching this video. See you in the next video.